أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتدادا لدروس المتعلقة بتاريخنا المجيد، ومع اقتراب اليوم الوطني للشهيد، نقوم بحل هذه الصفحة Activité 1 ou 1. النشاط الأول. Imagine la suite des événements de ce récit historique. تخيل نهاية للأحداث أو أحداث هذه القصة التاريخية d'après الوطن le 16 août 2016 عن جريدة الوطن 16 أوت 2016 en employant les temps du récit au passé، مستخدمين زمن الحكاية أو الزمن القصصي في الماضي. emploi les verbes، استخدم الأفعال التالية encercler حاصر أو حوط أو أحاط، بومباردي قصف، بليسي جرح، سيرفولي طار فوق، فويغ فر أو هرب، سو ريفوجي لجأ، كوغير جرى أو عدا، démolir دمر. Un village décimé par la furie coloniale، قرية دمرت بالغضب الاستعماري أو عن طريق الغضب الاستعماري. C'était le mois d'août 1958، كان هذا شهر أوت 1958. Les soldats français étaient venus tôt le matin، الجنود الفرنسيين جاءوا صباحا باكرا afin de mettre le feu au village إماكريان، لإشعال النار في قرية إماكريان située sur les hauteurs de ناصرية، الواقعة على مرتفعات الناصرية كومين دو بومرداس، قرية أو بلدية في بومرداس. Ce village abritait beaucoup de مجاهدين، هذه القرية كانت تأوي الكثير من المجاهدين. Un avion ennemi، طائرة العدو، survola le village، كانت تحوم أو تطير فوق القرية. Il le bombarda violemment، وقصفته أو قصفتها أي القرية بعنف، en jetant un déluge de feu et de fer، برمي طوفان من النيران والحديد على هذه البلدية أو القرية التي كانت محاطة أو محاصرة مسبقا. faisant déjà encerclés، faisant de nombreuses victimes et blessés parmi la population civile، مسببة عدة ضحايا وجرحى بين السكان المدنيين. Les maisons furent détruites complètement en cet été de 1900. المنازل تم تحطيمها كليا في هذا الصيف من سنة 1958. Les soldats fermaient le village، الجنود أغلقوا القرية، pas d'accès ni de sortie، لا دخول ولا خروج. Les habitants du village s'affolèrent et fuirent leurs maisons démolies، سكان القرية أصيبوا بالذعر وغادروا أو فروا من منازلهم المدمرة. Ils couraient dans toutes les rues afin de se réfugier en lieu sûr، كانوا يجرون في كل الشوارع قصد اللجوء إلى مكان آمن. Les blessés souffrirent après cette atroce et violente attaque aérienne، الجرحى كانوا يعانون بعد هذه الهجمة الجوية العنيفة والشرسة. Les survivants souviennent encore de ce mois d'août 1958، الناجون وما زالوا يتذكرون هذا الشهر، شهر أوت 1958. Activité 2، النشاط الثاني. Rédige la fin de ce récit historique extrait de récit de feu de محفوظ قداش، اكتب نهاية لهذه القصة التاريخية المأخوذة أو
الصادرة عن كتاب قصص النار لمحفوظ قداش. Nous partîmes le 15 septembre 1957 à la nuit tombante. ذهبنا في 15 سبتمبر 1950 عند سقوط الليل. Je devais faire partie d'un groupe composé de 15 جنود. كنت جزءا من مجموعة مكونة من 15 جندي dont un seul parmi nous était armé d'un vieux fusil de chasse. بينها واحد فقط كان يحمل سلاحا عبارة عن بندقية صيد قديمة. Notre mission avait pour but l'acheminement des armes et munitions. مهمتنا كان هدفها إيصال السلاح والذخائر à partir de la Tunisie. انطلاقا من تونس. Nous ne devions marcher que pendant la nuit. كان يجب علينا المشي فقط أثناء الليل. Le 30 septembre في 30 سبتمبر nous avions atteint le جبل أحمر. وصلنا إلى جبل أحمر dans la région des Aurès في منطقة الأورس vers 5 heures du matin حوالي 5 صباحا. Nous nous trouvâmes face à face avec des troupes de l'armée coloniale. وجدنا أنفسنا وجها لوجه أمام مجموعات من الجيش الاستعماري qui procédait au ratissage de toute la région الذي كانت بصدد مسح لهذه المنطقة أو كل المنطقة où se trouvait un nombre important d'éléments de la LN أين تواجد عدد مهم من عناصر جيش التحرير الوطني. Nous ne pouvions riposter à l'enfer des balles et des lance-flammes. لم يكن باستطاعتنا الرد أو مقاومة جحيم الرصاص وقاذفات اللهيب qui s'abattit sur nous التي كانت تسقط علينا. Nous prîmes la décision de nous disperser dans tous les sens. أخذنا القرار بالافتراق والانقسام في كل الاتجاهات. Nous étions encerclés de toutes parts. كنا محاصرين من كل الجهات. Nous n'avions aucune chance de nous en sortir. لم يكن لنا أي حظ للخروج. Un miracle se produisait. حدثت معجزة. Alertés par la fusillade, محذرين بطلقات النيران, des éléments de la LNN qui se trouvaient dans la même région entrèrent en accrochage avec les soldats ennemis. عناصر من جيش التحرير الوطني كانت متواجدة في نفس المنطقة دخلت في اشتباك مع الجنود الأعداء. هذه الوضعية الجديدة سمحت لنا بالهروب من هذا الفخ. J'écris, أكتب, lis attentivement cet extrait adapté de la bande dessinée. اقرأ بانتباه هذا المقتطف المحول إلى رسوم سلسلة رسوم. Petit Omar, la révolution dans le cartable. الصغير عمر, الثورة في المحفظة. De S. Amirat et de B. Abbas Kibir. C'était en 1957. كان هذا سنة 1957. Ce matin-là, في هذا الصباح, Petit Omar avait pour mission d'ouvrir la route à 3 jeunes fidéites. الصغير عمر كانت مهمته فتح الطريق ل3 فدائيات شابات et surtout de veiller à ce qu'elles arrivent saines et sauves à leur rendez-vous. وخاصة كان يجب عليه السهر على وصولهن سالمات غانمات إلى مكان موعدهم. Elles devaient passer par la rue عبد الرامز. كان يجب عليهن المرور عبر شارع عبد الرامز. À l'occasion de la journée du Shahid,
بمناسبة يوم الشهيد, tu es chargé de rédiger un récit historique pour rendre hommage à Petit Omar. أنت مكلف بكتابة قصة تاريخية لإحياء ذكرى Petit Omar, le héros de la révolution nationale, بطل الثورة الوطنية. À partir de la bande dessinée, انطلاقا من الرسوم السابقة qui t'est proposée, التي تم اقتراحها عليك, écris un récit historique d'une dizaine de lignes. اكتب قصة تاريخية من 10 سطور relatant cet épisode de la bataille d'Alger auquel Petit Omar a participé. توضح هذه الحلقة من معركة الجزائر التي شارك فيها الصغير عمر. Tu indiques le lieu et la date de l'événement. تشير إلى المكان وتاريخ الحدث. Tu précises la mission du Petit Omar وتبين مهمة الصغير عمر. Tu expliques le scénario élaboré par Petit Omar وتشرح السيناريو المعد من طرف الصغير عمر. Tu racontes le déroulement des événements dans un ordre chronologique وتقص كيف جرت الأحداث في ترتيب كرونولوجي أو زمني. Tu conclus en précisant comment s'est terminée cette mission وتلخص كيف انتهت هذه القصة. Critère de réussite, tu rédiges le récit à la troisième personne وتكتب هذه القصة مع الضمير الثالث. Tu emploies les indicateurs de temps ومستخدما أدوات الزمن. Tu utilises le temps du récit وتستخدم زمن القصة أو زمن القصصي, l'imparfait passé simple plus que parfait. Tu respectes les différentes étapes du récit وتحترم مختلف مراحل القصة. Le début de l'histoire, بداية القصة, le déroulement des événements, جريان الأحداث, la fin de la mission, نهاية المهمة. إليكم الآن أعزائي التلاميذ هذه المحاولة لتلخيص هذه القصة عن الصغير عمر. Voici un récit historique rédigeant cet épisode de la bataille d'Alger auquel Petit Omar a participé. C'était en 1957 dans l'arrêt عبد الرامس. كان في سنة 1957 في شارع عبد الرامس. Petit Omar avait pour mission d'ouvrir la route à 3 jeunes فدائيات. كانت مهمته فتح الطريق لثلاث فدائيات شابات. Et veiller à ce qu'elles arrivent saines et sauves, ويسهر على وصولهن سالمات غانمات. Au moment du passage des jeunes فدائيات, أثناء مرور الشابات الفدائيات, il remarqua la présence d'une patrouille à pied des soldats français. لاحظ أي عمر وجود دورية راجلة للجنود الفرنسيين. Il élabora un scénario en demandant à ses amis de faire peur aux fidèles déguisés en européennes et crièrent Vive l'Algérie. قام بافتعال سيناريو مطالبا من زملائه أو رفاقه لإخافة أو تخويف الفدائيات المتموهين في شكل أوروبيات وطلب منهم الصراخ في وجوههن تحيا الجزائر. Les soldats français les pris pour des européennes. الجنود الفرنسيين الذين اعتقدوا أنهن أوروبيات intervinrent pour éloigner les gamins. تدخلوا لإبعاد الأطفال. Elles passèrent sans être fouillées. مررنا أي الفدائيات دون أن يتم تفتيشهن. Un peu plus tard, بعد ذلك بقليل, les 3 jeunes فدائيات remercièrent le petit Omar qui sauva leur vie. الفدائيات الشابات الثلاث شكرنا الصغير عمر الذي أنقذ حياتهن. Mission accomplie, le petit Omar revint au quartier. بعد نجاح المهمة
الصغير عمر عاد إلى الحي et divulgua la vérité à ses amis وكشف عن الحقيقة لزملائه en leur apprendre un chant patriotique وعلمهم أو قام بتعليمهم نشيد وطني موطني موطني. Le sacrifice du petit Omar n'était pas vain. تضحيات الصغير عمر لم تذهب هباء. Il a permis à des millions de petits Algériens de se soigner. بل قد سمح لملايين الصغار الجزائريين بالعلاج de s'instruire وللدراسة de grandir et de vivre dans la dignité ليكبروا ويعيشوا في كرامة et dans le respect وفي احترام dans une Algérie libre et indépendante et démocratique وفي جزائر حرة مستقلة وديمقراطية. في النهاية أتمنى لجميع أبنائنا التلاميذ حظ موفق وإلى اللقاء.